Velika popularnost serijala epske fantastike Gospodar prstenova dovela je do čestog pominjanja istog u popularnoj kulturi, zatim do osnivanja velikog broja društava obožavatelja Tolkienovih dijela i objavljivanja mnogih knjiga o Tolkienu i njegovim djelima. Gospodar prstenova nadahnjivao je i nadahnjuje nastajanje umjetničkih dijela, muzike, filmova, video igara i novih književnih dijela. Postoje radijske, kazališne i filmske adaptacije Gospodara prstenova. Veoma dobro prihvaćena filmska trilogija Gospodar prstenova Petera Jacksona pobudila je novi val zanimanja za ovaj serijal, ali i ostala Tolkienova djela. Gospodar prstenova započet je kao nastavak Hobita, fantastične priče objavljene 1937. godine, koju je Tolkien napisao za djecu. Zbog popularnosti Hobita, njegovi su izdavači željeli objaviti još priča o hobitima i goblinima, pa je iste godine Tolkien počeo pisati priču koja je kasnije postala Gospodar prstenova. Priču je završio 12 godina kasnije, 1949. godine, a u potpunosti je objavljena tek 1955. Tolkien u početku nije namjeravao napisati nastavak Hobita i umjesto toga napisao je nekoliko pripovjedaka za djecu. Tolkien se počeo baviti zaokruživanjem historije R.D. pišući priče o tome kako su nastale pojedine rase, te kako je došlo do događaja iz Gospodara prstenova. Tolkien je preminuo prije nego što je uspio sastaviti to svoje djelo, danas poznato kao Silmarillion, ali njegov je sin Christopher Tolkien uredio je očevo djelo, popunio praznine i objavio ga 1977. godine. Nakon velikog uspjeha Gospodara prstenova, Tolkien je razmišljao o pisanju nastavka koji bi se zvao Nova sjena i u kojem bi se narod Gondora okrenuo mračnim kultovima i razmišljao o ustanku protiv Aragornovog sina Eldariona. Tolkien nikad nije jako uznapredovao u pisanju tog nastavka zato što se priča više bavila ljudskom prirodom nego epskim bitkama, a nekoliko stranica koje su napisane mogu se naći u Narodima Međuzemlja. Gospodar prstenova razvio se iz Tolkienovog ličnog istraživanja filologije, religije, bajki kao i nordijske mitologije, ali na njegovo je stvaranje velikim dijelom utjecala njegova vojna služba u Prvom svjetskom ratu. Tolkien je stvorio cijeli, veoma detaljan imaginarni svijet u kojem je smještena radnja Gospodara prstenova. U djelu postoje mnoge teološke teme, uključujući i bitku između dobra i zla ili trijumf poniznosti nad ponosom. Osim toga, u priči se pojavljuju i teme smrti i besmrtnosti, milosrđa i sažaljenja, uskrsnuća, spasenja, kajanja, slobodne volje, pravde, prijateljstva, autoriteta i iscijeljenja. Na Tolkienovo Međuzemlje jak utjecaj imali su i različiti religijski motivi. Njegovi Ainur, rasa anđelskih bića koja su odgovorna za konceptualizaciju svijeta, uključuju Valare i njihove sluge Majare. Ideja o Valarima slična je grčkoj i nordijskoj mitologiji. Samo prakticiranje vjere u Međuzemlju prilično je zanemareno u Gospodaru prstenova i detaljnije informacije mogu se naći samo u različitim izdanjima materijala za Silmarillion. Sjevernoevropske mitologije su također imale utjecaj na Tolkiena. Njegovi vilenjaci i patuljci temelje se prvenstveno na nordijskoj i germanskoj mitologiji. Imena kao što su Gandalf i Gimli izravno su izvedena iz nordijske mitologije. Na lik Gandalfa posebno je utjecalo germansko božanstvo Odin u svojoj inkarnaciji lutalice, starca duge bijele brade sa šeširom širokog oboda i štapom. Priča Gospodara prstenova odvija se tokom trećeg doba u Međuzemlju. To područje nastanjuju ljudi i druge humanoidne rase, hobiti, vilenjaci, patuljci i orci, kao i mnoga druga stvarna i fantastična stvorenja. Priča se vrti oko prstena moći kojeg je stvorio gospodar tame Sauron i od tihih početaka u Šireu grana se preko Međuzemlja prateći tog rata za prsten kroz oči glavnih likova, a posebno glavnog protagoniste Froda Bagginsa.
Zajedno sa napredovanjem radnje otkriva se historijska pozadina priče Gospodara prstenova koja je dodatno pojašnjena u Silmarillionu i drugim dodatim knjigama. Zapravo, priča počinje hiljadama godina prije događaja u knjizi sa samozvanim Gospodarom prstenova, odnosno Gospodarom tame Sauronom, koji je u tajnosti iskovao veliki prsten moći kako bi porobio nositelje ostalih prstenova moći. Započeo je rat tokom kojeg je uspio doći u posjed 16 prstenova moći koje je nosilo 7 gospodara patuljaka i 9 gospodara ljudi. Ljude koji su nosili prstene iskvarila je tokom vremena njihova moć i postali su prstenove utvare ili nemrtvi nazguli, Sauronovi najstrašniji sluge. Sauron nije uspio doći do posljednja 3 prstena koje su zadržali vilenjaci. Ljudi velike otočne nacije Numenora pomogli su opkoljenim vilenjacima u ratu, a mnogo kasnije poslali su veliku silu da zbaci sa vlasti Saurona, koji se predao te je odveden u Numenor kao zarobljenik. Međutim, prepredeni Sauron zatrovao je umove Numenoreanaca protiv Valara i prevarom ih naveo da napadnu besmrtne zemlje, zbog čega je Numenor uništen, a Sauronov duh pobjegao je u međuzemlje. Više od 100 godina kasnije, Sauron je ratovao sa Numenorijcima koji su se nastanili u međuzemlju. Elendil je sa Vilin kraljem Gil-galadom sklopio posljednji savez vilenjaka i ljudi, te su se oni sukobili sa Sauronovom vojskom i pobjedili je, a njegovo je uporište Barad-dûr bilo pod opsadom. Nakon 7-godišnje opsade Barad-dûra, Sauron se ponovo otvoreno sukobio sa vođama posljednjeg saveza. Gil-galad i Elendil poginuli su tokom bitke sa Sauronom, ali i Sauronovo je tijelo svladano i ubijeno. Isildur je odsjekao jedinstveni prsten sa Sauronove ruke krhotinom Elendilovog slomljenog mača Narsila i tada je Sauronov duh pobjegao u divljinu. Isilduru je savjetovano da uništi jedinstveni prsten tako da ga baci u vatru Orodruina koji se nalazi u blizini mjesta na kojem je prsten iskovan, ali on je, privučen njegovom ljepotom, to odbio i zadržao ga kao nadoknadu za smrt njegova oca i brata. Tako je počelo treće doba Međuzemlja. 2 godine kasnije Isildura i njegove vojnike na Gladenskim poljima zaskočili su orci. Isildur je uspio pobjeći stavljajući na ruku prsten koji smrtnike čini nevidljivima, ali prsten ga je izdao i skliznuo mu sa prsta dok je plivao rijekom Anduin. Orci su ga vidjeli i ubili, a prsten je 2000 godina bio izgubljen na dnu rijeke. Prsten je zatim u rijeci slučajno pronašao hobit Vigol. Njegov rođak i prijatelj Smigol ubio ga je kako bi se dočepao prstena, a potom je protjeran iz svog doma. Smigol je pobjegao u Magleno gorje gdje je iskvaren moći prstena postao odvratno mršavo stvorenje zvano Golum. Mnogo kasnije, kao što je napisano u Hobbitu, drugi je Hobbit Bilbo Baggins naizgled slučajno našao prsten u Golumovoj špilji i odnio ga kući, ne znajući da se radi o čarobnom prstenu. Gospodar prstenova počinje otprilike 60 godina nakon završetka Hobbita. Prvi dio priče počinje sa knjigom Prstenova družina, kada Frodo Baggins, Bilbov nećak, dobiva Bilbov jedinstveni prsten. Bilbov stari prijatelj Gandalf Sivi otkriva da je taj prsten zapravo jedinstveni prsten, objekt Sauronove moći, a ujedno i predmet kojeg mračni gospodar traži većinu trećeg doba. Sauron šalje prstenove utvare, preručene u jahače u crnom u Šire, Frodovu domovinu u potragu za prstenom. Uz pomoć svog odanog sluge, Sema Gamgeea i trojice bliskih prijatelja Merija, Pipina i Fredegara, Frodo uspijeva pobjeći. Dok Fredegar ostaje zametnuti trag pred utvarama, Frodo i ostali odlaze predati prsten u posljednju domaću kuću, gospodara Elronda od Rivendela. Na putu do tamo upoznaju čovjeka zvanog Strider. U Rivendelu hobiti saznaju da se Sauron može pobijediti samo ako Aragorn, nasljednik prijestolja Gondora, prihvati svoje kraljevsko nasljeđe i prijestolje i tako ispuni drevno proročanstvo rukujući mačem Andurilom iskovanim od krhotina Narsila, mača
koji je nekoć skinuo prsten sa Sauronovog prsta u drugom dobu. Na Elrondovom savjetu prisustvuju predstavnici rasa Međuzemlja, vilenjaci, patuljci i ljudi. Vođeni Elrondom dolaze do zaključka da mogu spasiti Međuzemlje samo ako odnesu prsten u zemlju Sjenki, Mordor i unište ga u Kletoj gori gdje je i iskovan. I tako se formira družina od 9 članova koji će krenuti na ovaj opasan zadatak koji će se odvijati kroz knjige Prstenova družina, Dvije kule i Povratak kralja. Tolkien je u početku namjeravao da ispriča dječju priču sličnu Hobbitu, ali ona je ubrzo prerasla u mračnije i ozbiljnije djelo. Iako direktan nastavak Hobbita, Tolkien se obraća starijoj publici, opisujući mnogo dublju i veću historiju Srednje zemlje. Gospodar prstenova je ispisan veoma jednostavnim jezikom. Priča se prati uglavnom iz perspektive Hobbita, Frodo, Sam, Pippin i Merry, a ponekad i iz Aragornove perspektive. U knjigama nema eksplicitno prikazanih neprijatnih scena, kao što je to slučaj sa nekim modernim djelima fantastike, tako da je mogu čitati i mlađi. Tolkien nam kroz ovu trilogiju pokazuje da i mali ljudi mogu da urade velike stvari. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.